आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, खसूसन उन अफराद के लिए जो कराची में रहते हैं या जिनके अजीज़ व अकारिब कराची में रहते हैं, क्योंकि गवर्नर सिंध ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब अगर किसी शख्स की मोटरसाइकिल किसी ने चुराई है या छीनी है या किसी शख्स का मोबाइल किसी ने चुराया है या छीना है, तो उसको गवर्नर सिंध साहब जो हैं अपने दोस्त अहबाब की मदद से वो उसको फ्री में बाइक देंगे और मोबाइल देंगे। किस तरीके से ये बाइक्स और मोबाइल्स जो हैं वो शहरियों को दिए जाएंगे, अगर आप ये मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे कई 100 मोबाइलों को जो है वो छीना जाता है। बहुत सारी जो बाइक्स हैं उनको चुराया जाता है, छीना जाता है और ये मसला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। गो के कराची के अंदर बहुत सारे इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो इन स्ट्रीट क्रिमिनल से बच नहीं पा रही है। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि एक छोटे से मोबाइल के लिए अगर कोई ज़रा सी मज़ाहमत करे, उसको देने से इनकार करे तो उसको गोली मार दी जाती है। और कई अफराद हमने देखा है कि दौरान डकैती अपनी जान से गए हैं। अब इन तमाम मामलात को हल करने के लिए यानी कि अपना किरदार अदा करने के लिए कि गरीब की जितनी मदद हो सके, उसमें हमने ये देखा है कि गवर्नर सिंध जो हैं वो सामने आए हैं। और मैं आपको इस वीडियो के आखिर में वो मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो हैं वो उस मोबाइल को ले सकते हैं जो आपसे छीना गया है, उस बाइक को ले सकते हैं जो आपसे चुराई गई है। यानी कि वो बाइक और वो मोबाइल तो नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नर साहब अपने दोस्त अहबाब की मदद से कोई दूसरा मोबाइल और कोई दूसरा बाइक जो है वो आपको देंगे। तो इसका पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो क्राइम का मसला है ये कराची के अंदर थम नहीं पा रहा है और बहुत सारे जो खसूसन ऑनलाइन राइडर्स हैं जिनके काम का दारोमदार ही मोटरसाइकिल पे होता है, यानी कि सेल्समैन हैं, सेल्स रैप हैं, ऑर्डर बुकर हैं, बाइकिया चलाने वाले हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, फूड पांडा है, डिलीवरी का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए देखें बाइक्स सब कुछ हैं और इन लोगों के लिए मोबाइल बहुत सब कुछ है, क्योंकि इनका जो जरिया आमदन है वो मोटरसाइकिल पर ही मोटरसाइकिल के जरिए से ही ये लोग पैसे कमाते हैं। मोबाइल फोन अगर इनके पास ना हो तो ये इतने आराम से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा है कि जिनके पास बाइक्स का मसला था, जिनके पास मोबाइल का मसला था, तो इन लोगों से मोबाइल छीने गए और बाइक छीनी गई। तो अब इस मुश्किल दौर के अंदर ऐसे लोगों की जब नौकरी ख़त्म हुई, ज़रिया आमदन ख़त्म हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इन तमाम मामलात को देखते हुए गवर्नर सिंध ने ये ऐलान किया कि मैं अब एक जो है फ्री में बाइक्स दूंगा और फ्री में जो है वो लोगों को मोबाइल दिए जाएंगे। उसका प्रोसीजर क्या है, आइए देखते हैं ये वीडियो। हमने एक अनाउंसमेंट की कि इस शहर कराची में जो लोग मुख्तलिफ वारदातों में अपनी मोटरसाइकिलों से या मोबाइल टेलीफोन से महरूम हो गए और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हमारे इस फेलो ग्रुप पर आए और उनकी आंखों में हज़ारों कतार आंसू थे और वो ये एप्लीकेशन देकर जाते थे कि हमारे पास दोबारा से टेलीफोन और मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारा रोज़गार भी इन दो चीज़ों से मुंसलिक है। यानी कोई राइडर है, कोई करीब में काम कर रहा है, लेकिन इस शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग जो है वो बेयारो मददगार सिर्फ खानों के चक्कर लगा रहे हैं कई महीनों से। और अब रमज़ान करीम भी आने वाला है, लोग बेरोज़गारी की तरफ हैं। सुबह एक शख्स ने मुझे बताया कि रोज़ाना सुबह उठ के वो थाने जाता है, अपनी मोटरसाइकिल के बारे में पूछता है और उसके बाद वो फिर बसों में घूमता फिरता अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसे रोज़ाना डांट पड़ती है कि तुम लेट आए हो।
اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، تو پھر کراچی سے بھی بات آگے بڑھی اور ہمیں پھر حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر سے بھی لوگوں نے بے انتہا ٹیلی فون کالز کیے اور انہوں نے کہا گورنر صاحب ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم بھی بہت پریشان ہیں، آپ نے صرف کراچی کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو آج میں نے اس لیے آپ سب کو تکلیف دی کہ صرف کراچی ہی نہیں، پورے سندھ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی جس کی موٹر سائیکل پچھلے سال کے 3 مہینے، آخری 3 مہینے نومبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، ان 3 مہینوں میں اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں ہم اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ سی پی ایل سی میں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن موجود ہے، ان لوگوں کو ہم موٹر سائیکل انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن میں دینا شروع کریں گے۔ موٹر سائیکل ہم دینے لگے تھے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، نئی موٹر سائیکل، لیکن میرے بہت ہی عبدالعزیز دوست ظفر عباس جن کا جے ڈی سی سے تعلق ہے، یہ خاص طور پہ چل کر آئے اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس قیمت پر نئی موٹر سائیکل دے رہے ہیں اور پھر نئی موٹر سائیکل دوبارہ چھننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ اسی پیسوں میں 2 لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو ریکنڈیشن جو موٹر سائیکل ہے وہ دیں تاکہ دوبارہ چھیننے کا چانس بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان کی اس بات میں مجھے بڑا وزن لگا، اور میں پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم ریکنڈیشن موٹر سائیکل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو یا لوگوں کو جن کے موبائل ٹیلی فون اسنیچ ہو گئے اور وہ کہیں رائڈر ہے، کہیں کام کر رہا ہے اور موبائل افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی ہم موبائل ٹیلی فون، ٹچ موبائل فون دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکے۔ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، اب اس کے لیے فنڈز کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے معاملات کو درست سمت نہیں لے جا سکتے، اور آپ نے ایک آسان طریقہ کر دیا ہے کہ آئیں اور موٹر سائیکل لے جائیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے صرف یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ تو ان کی اس بات میں مجھے بڑا وزن لگا، اور میں پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم ریکنڈیشن موٹر سائیکل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو یا لوگوں کو جن کے موبائل ٹیلی فون اسنیچ ہو گئے اور وہ کہیں رائڈر ہے، کہیں کام کر رہا ہے اور موبائل افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی ہم موبائل ٹیلی فون، ٹچ موبائل فون دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکے۔ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، اب اس کے لیے فنڈز کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے معاملات کو درست سمت نہیں لے جا سکتے، اور آپ نے ایک آسان طریقہ کر دیا ہے کہ آئیں اور موٹر سائیکل لے جائیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے صرف یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ